Istorya diha. Na guys, tagluto ni barbecue guys. Hi guys! With you guys! Nagkuhan may vlog. Guys, may udto sa tanan. Ganay mo. Nag-barbecue mi guys. O karni sa baboy. Tanawa guys, o hapit na maluto guys. Unya ang mukaon guys. Naara guys o. Pangag. Kato siya guys namin o. Muna si Madam. Madam Damin. Og hapit na gyud maluto guys. Makakaon na gyud mi ani guys. Shout out ko sa akong pari Imar o pari GR nga nagrotor. Ambot asa to sila nagrotor karon. Natunta nga di sila malubong. Tuyo ko na yan guys para pikas na pod maluto. Tinap. Muna nagbiyo-biyo sa iyahang barbecue. Labi siguro na ag atong tilawan.